di awal belajar yang namanya al-mabni wal mu'rab minal af'al wal asma. Yang pertama al-mabni minal af'al. Fi'il yang mabni. Kedua, setelah fi'il yang mabni apa? Ada kaidahnya. Dan nah, kedua, al-mu'rab minal af'al. Fi'il nih. Fi'il yang mu'rab. Ketiga, pasti isim mabni. Isim-isim yang mabni. Keempat, isim-isim yang mu'rab. Nah, ini ada ininya. Al-mu'rab minal af'al, al-mabni minal asma, dan ada al-mu'rab minal asma. Setelah itu baru kita maksud iktiron jawab syart wal fa. Nomor 5-nya iktiron. Nempelnya jawab syart dengan fa. Nomor 6 kira-kira apa yang udah kita ambil? Al-atfu ala syarti wal jawab. Ataf ke syarat atau jawab dengan waw atau fa. 7. Terakhir apa? Ijtima. Berkumpulnya. Iya, berkumpulnya syarat dan kosam. Setelah kita list, ternyata sedikit ya. Padahal udah berbulan ya. Udah berapa bulan belajarnya? Udah sebulan ya? Tapi baru 7 bab di nahwunya. Di sini dari 7 materi ini kira-kira mana yang paling sulit? Kalau dari Aufa sendiri dari mana? Aufa paling sulit. Gak ada yang sulit nih. Kira-kira yang mau dimurajah yang mana? Banyak. Dikit cuma 7 doang. Cuman 7. Sedangkan kalau mau baca kitab, baca 7 ini doang gak cukup. Kalau mau bisa bahasa Arab, 7 ini gak cukup. Ini masih sedikit. Kalau mau bisa bahasa Arab, harus habis 1 kitab. Nahwul Wadih itu yang pemula sama yang itu 3 buku harus habis. Itu pun masih belum tentu juga bagus. Nah, ini cuma 7. Maka bisa dikatakan sedikit. Nah, kira-kira yang mau dimurajah yang mana nih? Isim-isim apa nih? 1, 2, 3, 4 nih.
Berarti nomor 567 gampang ya? Oh, cuma 4 doang. 567 enggak? Oh, nggak tahu. Oke, nanti sih memang teman-teman nanti banyak nih. Ini fiilnya, contoh fiilnya mabni apa mu'rab. Fiilnya mu'rab bukan, isimnya mabni bukan, isimnya mu'rab bukan. Nah, nanti karena 4 ini berpengaruh di i'rab. I'rabnya fiil yang mabni sama i'rab fiil yang mu'rab beda. I'rab isim mabni sama i'rab isim mu'rab itu beda i'rabnya. Kita coba ya. Kita review sedikit satu sore ini. 4 ini ya. Kita lihat di buku aja. Kalau semisal ada yang kesulitan bisa ditanyain ya. Kan murojaah. Al ilmu murojaah. Oke. Di sini al mabni minal af'al ada tiga bagian penulisnya buat fi'il madi, fi'il amar, sama fi'il mudhari. Masih ingat nggak fi'il mudhari'nya yang mabni itu kapan? Halo? Apa aja? Oke, benar. Kalau fi'il amar sama fi'il mudhari, fi'il madi, mu'rab atau mabni? Mabni ya teman-teman ya. Maka mau apapun kalau ada tulisan zur i'rab nih, zur. Kira-kira i'rabnya gimana? Fi'lul amr mu'rab atau fi'lul amri mabni? Mabni. Mabni. Karena kita udah tahu fi'il yang mabni itu apa aja. Fi'il mabni itu apa aja? Kita review bentar ya. 1, apa? Fi'il madi. Di sini semua teman-teman udah bisa ngebedain fi'il madi kan? Bisa ya. Fi'il madi nggak cuman fa'ala doang. Tapi juga ada af'ala. Hati-hati nih. Af'ala fi'il madi. Ada juga apa? Tafa'ala. Ada lagi istaf'ala. Ya enggak? Nah, mungkin nanti bingungnya di sini. Fa'ala, af'ala nih. Coba kalau misalnya tulisannya kan nggak ada ininya ya. Akhraja, terusnya gini. Misalnya gini. Disuruh kira-kira ini fi'ilnya fi'ilnya mabni atau mu'rab. Waktu tulisannya begini. Kitab, mabni. Emang ini bacanya gimana? Akhrijil kitabah minal hakibah ya. Nah, kalau kayak gini kan kadang teman-teman bingung. Ingat, kalau semisalnya ada hamzahnya, nih ya, ada ininya ya. Ini baru dia yang ukhriju atau akhruj. Tapi kalau semisal alifnya nggak ada, udah ketahuan banget amarnya. Ya kan? Kelihatan banget. Maka ya itu harus latihan. Harus kira-kira ini fi'il amar atau fi'il madi. Karena
fi'il madi itu nggak cuma fa'ala doang, ada af'ala yang mungkin nih af'alnya ini bisa dianggap mudhari teman-teman. Tafa'ala yang mungkin teman-teman nganggap tanya tak fi'il mudhari. Jadi di sini sih yang harus di tanbih, jangan sampai salah. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar semuanya mabni, semuanya. Tapi masalahnya fi'il amar kan nggak cuman izhab. Nggak cuman izhab. Tapi juga ada apa? Som. Tuh. Ada juga yang izhabu. Ada juga yang apa? Afsi. Afsi. Coba kalau izhab, dia mabni ala apa? Sukun ya. Mabni ala sukun, fi'il amar kan. Kalau sum, mabni ala apa? Halo? Cek. Mabni ala apa? Iya lah sukun lah. Ala sukun. Kalau izhabu? Izhabu? Ayo. Benar. Mabni ala? Nih, saya tulis nih. Hasbinun. Karena aslinya ada nunnya di sini. Yazhabuna. Pokoknya kalau fiilnya nempel sama waw, sama ya, izhabi, izhabu, izhaba, itu hasbun nun. Karena af'alul khamsah. Mabni tapi hasbun nun. Kalau afsi, mabni ala apa? Afsi kan fi'il amar. Pasti mabni dong. Mabni ala apa? Hah? Hazfu harfil illah. Nah, sekarang udah mulai Ustadz agak sulitin lagi. Kalau yang tadinya afsi hazfu harfil illah, kalau kayak gini gimana? Afsu. Coba diskusi nih. Kalau afsu gimana? Afsu salama bainakum. Nemu nanti di soal kayak gini. Afsu salam. Afsu, i'rabnya apa? Maka pertama kali teman-teman harus tahu afsu itu fi'il amr, madi, apa mudhari? Fi'il apa? Amr ya. Amr. Oke, ini fi'il amr. Kalau fi'il amr mabni. Nah, kira-kira mabninya apa? Mabni ala apa? Hah? Hazfun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ditanya kenapa sih? Kenapa mabni ala apa? Kenapa sukun? Kenapa nun? Hazfi harfil? Kenapa? Sebutkan jenisnya. Jenisnya sebutin. Izhabu. Dia itu jenisnya apa? Dia jenisnya af'alul khamsah. Afsi. Sebutkan jenisnya. Mu'talul akhir. Izhab. Sebutkan jenisnya. Li'annahu lam yattasil bisyai'. Nah, gitu. Jadi kadang gitu alasannya. Jadi jelas di nahwu. Nggak ada yang ambigu ya istilahnya ya. Nggak ada yang nggak jelas. Semuanya jelas. Tuh. Terus yang ketiga, fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari yang gimana nih? Yang mabni? Syaratnya ada 2. Kalau apa? Nempel sama
nun niswah atau nun taukid. Nah, dia jadinya mau rob apa mabni? Mabni. La yazhabanna. La yarfa'anna. Mungkin nanti ini dicampur sama syarat. In tazhab. Kalau kamu pergi. Oh, ini di rumah apa? Wallahi misalnya ya. Atau gini ya. Wallahi bisa ganti. In tazhab la azhabanna. Nah, misalnya gini. La azhabanna. Nah, padahal lagi ngomongin ijtima'ul qasam sama syarat ya. Tapi ditanya la azhabanna, i'rabnya apa? Fi'ilnya. Fi'il apa tuh? Mabni apa mu'rab? Mabni, kenapa? Benar, karena nempel sama taukid nih ya. Ya berarti ini nggak cuman sebutkan jenisnya doang ya. Sebutkan jenis atau penyebabnya. Gitu. Karena dia nempel sama nun taukid, jadinya mabni. Gitu. Halo guys. Gitu ya. Kalau fi'il mabni ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah yang di sini udah jelas sih ya. Ati, utrukanna, aufu. Ini udah semua, ini udah teman-teman udah bisa lah. Kalau rokib tuh mabni ala apa? Kalau robihu? It's free for today. I have no Kenapa? class. Yakin? Yakin? Last week. Nih lihat nih. Al-madi yubna ala dommi iza tasola biwawil jama'ah. It's not a big deal with that situation because actually that I wanna Gimana? Jadi mabninya ala dommi litisolihi biwawil jama'ah. It's not a big deal exactly. It's not a big business. So no problem. Ya? Mana? Iya, soma ya sumu, som. Oh no, yeah, no. I remember it. Okay, because the connection was unstable. Teman-teman, af'alul khamsah. Ingat ya, af'alul khamsah itu tuh di fi'il mudhari. Ya Rizky ya. Ingat ya, af'alul khamsah itu tempatnya di fi'il mudhari doang karena dia ada nunnya. Kalau kayak yang tadi robihu, ya, robihu, dia fi'il madi, maka dia mabni ala dommi karena dia nempel dengan waw. Itu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung apapun, ini di qaidahnya udah sangat lengkap banget. Sangat lengkap banget. Ini juga udah dicatat di ininya ya. Okay. Ada lagi yang bingung coba yang masalah ini. Kita review satu-satu ya. Litisolihi karena nempel. Karena nempel dengan waw jamaah, mabninya dengan waw. Gitu ya. Karena nempel dengan waw jamaah, mabninya ala waw.
Coba dari ini ada pertanyaan 1, 2, 3. Okay, is it clear? Kalau enggak kita akan lanjut. Ya. Wait a moment. I will check it first. La ansuranna sama la ujidan. Ya tadi. Coba. Wait. Fi'lun mudhari. Okay, this is Fathi. words exactly, okay? Iya. You get my point? Okay. Litisoli. First that Litisoli. company has a problem of skill at the Gojek company. Binuni Okay. taukid. This style is Boleh bilang litisolihi langsung. Boleh li'annahu yattasil. Boleh gitu. Boleh litisolihi atau li'annahu yattasil. Sama aja kan artinya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau yakulna? When you want to say it about the event, because event is all about the countable noun, so you have to give an article. Okay, so Agung and Kamil will hold. Ya, litisolihi binunin niswah. Yang mabni minal af'al, ada yang mau nanya? Kalau enggak kita next nih. Yang mana tuh? Event. Ini. Fi'il madi. Mabninya ada 3. Bisa dengan sukun. Kalau nempel dengan tak mutaharrik. Raqibtu contohnya. Mabni ala sukun. Atau mabni ala dhammi. Kalau nempel dengan waw jamaah. Atau mabni alal fathi kalau nggak nempel sama apa-apa. Kalau di qaidahnya selain kedua itu. Kalau hadoro, zahaba ada alifnya ya. Mabni alal fathi juga. Itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, kalau misalnya dia sahihul akhir, huruf akhirnya sahih, bukan mu'tal, maka mabni ala sukun. Ati, sum, izhab. Kemudian kalau misalnya fi'il amr nempel dengan nun niswah, maka mabni ala sukun. Kalau misalnya dia nempel dengan nun taukid, mabni alal fathi. Kalau misalnya dia mu'talul akhir, huruf akhirnya huruf ilah, ayu, afsha, yufshi, belakangnya afsi, maka dia mabni ala hazfi harfi ilah. Mabni dengan dihapusnya huruf ilah. Nah, cuman kalau dia nempel dengan waw gini ya, fi'il mudhari ya. Aufuna, aslinya kan ada nunnya. Maka aufu dia mabni ala hazfin nun. Karena af'alul khamsah. Iya. Af'alul khamsah ingat cuman di fi'il mudhari. Apa aja Ustaz? Fi'il mudhari'nya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, Sat itu kan fi'il mudhari bukan fi'il amr. Fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Kalau teman-teman masih ingat. Zahaba yazhabu izhab. Berarti kalau misalnya aufu awalnya apa? Aufau, yufu, aufu ya. Aufu. Yufuna, aufu berarti. Aufu, ada aufunya. Ada nunnya. Cuman dia dihapus. Oke. Maka tapi ya. Terus ini gampang yang amar ya. Cek. Afan. Waalaikum. Ya? Kalau yakulnya fi'il mudhari mabni ala sukun litisolihi binunin niswah. Afan. Oke. Sekarang mau i'rab minal af'al ya. Salah dah. Kalau mau i'rab minal af'al
of water. Okay, it's Nah, all the particulate. mu'rab minal af'al di sini ada 3 contohnya. So Set. we say that Ini dulu. it's about countable. not Fi'il uncountable. mu'rab. Okay. Okay. Nah, And kalau di how sini about dibagi this? menjadi Wait. 3. Apa aja fi'il mu'rab? Ada yang marfu, ada yang Countable or accountable? mansub, Countable. ada yang Yeah, just blue. majrur apa majzum? As blue. Majzum. Kenapa majzum bukan majrur? Karena fi'il. Karena fi'il. Iya, jangan bingung. Okay, that's good. Majzum kenapa? Karena fi'il. That's good. Kalau isim baru majrur. Gak usah susah-susah. Okay. And, Nah, baru di setiap marfu ini dia ada how about beda-bedanya. Ada yang bisa marfu'nya pakai dhammah. experience? Di sini ya. Ada yang marfu'nya pakai dhammah dan kebanyakan pakai dhammah. Ada yang marfu'nya dengan subutun nun. Subutun nun kapan? Kalau dia af'alul And how about the value? khamsah. Ya, betul. Kalau mansub juga 2. So how to say it? Apa aja? Many or much? Bisa pakai fathah. Dan ini semuanya pakai fathah. Bisa juga dengan hazfu. Countable, that's good. It's Had- about the fu- countable. Okay. Nun. Okay, Oh, enakan pakai bahasa Arab ya? uh, Nih pakai bahasa Arab ya. If you want to say it Hazfun many nun. or much, you have to be Fathah. careful to say it. Okay? Careful to Subutun say nun. many or much because it's very Atau hard di to atasnya do dhammah. more than Gini ya. many and much because it makes you Kapan fathah? Ya kalau fi'il mudhari biasa. Lan yufliha, yufliha fi'ilun mudhari mansubun. Nah, biar tahu teman-teman mansub, kapan dia mansub, teman-teman harus tahu kapan sih fi'il mansub itu. Kira-kira kapan aja? and an. Kalau didahului an, Okay. Make sure lan, that terus English, it should be idan, an and kai. like this. Saya An, lan, idan, kai. Ini 4 doang. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang sering ini. An, lan, idan, kai. How to say it in English? An akula, an azhaba, lan azhaba. Izan tazhaba, kai azhaba. Saya memiliki teman di Solo. Hazfun nun. Hah? Gimana? Ya kan tanalu. Okay, that's good. Tulis aja gini bukan sih? Teman di Solo. Say, Gini bukan sih? ibuku membeli Gini bukan sih? ibuku membeli mobil. Iya bukan. Ibuku membeli mobil. How to Ini say kan? in English? Ibuku membeli mobil. Berarti apa? Enggak. Tanda mabninya Okay, apa? my mom buys. Nah, Yeah, hazfun nun. that's Kenapa hazfun nun? good. Minal af'alil khamsah. Iya, minal af'alil khamsah. Mansub atau mabni? Ayo. Okay, that's good. Okay. Yeah. So Mansub atau mabni? a car. Why a? Cek. Because we don't know exactly Huh? what kind of car that your mom say, your mom bought or your mom have. Mansub. Iya. Di sini memang tempatnya terkecoh ya. Ustadz nggak bohong. Mobilnya. Teman-teman harus bisa bedain dulu. mobilnya Ini fi'ilnya mudhari atau amr. ada Kalau fi'il mudhari, ada mansub, di mu'rab. lapangan. Tapi kalau fi'ilnya fi'il amr, teman-teman. Nah, fi'il amr nih, fi'il amr. How to say in English? Mobilnya ada di lapangan. Afshu, ayo lo. Mu'rab atau mabni? His or her. Maba? Okay, Mabni. that's good. Her car. Kalau tanalu,
Iya. Jadi itu teman-teman. Okay. Jadi nggak ngelihat cuman dari belakangnya ada wow nggak sih? Nggak cuman belakangnya dari wow doang. Like Dilihat this. dulu. So, Dia tuh where's the fiilnya verb? fiil madi Verb. kah? Fiil amr kah? Atau fiil Verb. mudori? Soalnya udah beda-beda sendiri. Her Benar. car in the yard. Abang Is Ustaz. it that? Ada robihu. Iya. Robihu. Langsung kita ini aja lah oprek ya. Where's the verb? Ada lan yarbahu. Lan yarbahu. Sama ada irbahu. Nah, siapa yang berani? Robihu. I'rabnya. Robihu. Okay, her car. Fi'lul madi, al-fi'lu al-madi, mabni ala. That's good. Kenapa? Her car is in the yard. Okay. So Litisolihi biwawil jamaah, benar. Kalau lan yarbahu. Lan yarbahu. Loh, kenapa mansub? Okay. Her car. Okay. In English, we need Pertama, karena dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rab. Mansub dan tandanya apa? Rizky? Hazfun. Hazfun nun. Ini mu'rab. Tandanya hazfun nun. Kalau irbahu, Rizky? Okay, for the next, how about this? Buku itu ada di apa? Mu'rab mabni. Mabni ya? Terus tanda mabninya? Ada di kamar saya. Hasfun nun. Tuh teman-teman lihat dong. Dari kata robihu, lan yarbahu sama irbahu, itu sendiri udah beda. Ini domah, ala domi. Books. Domah. A book. Okay, a book. Tuh, lihat. Yang kayak gini-gini, jangan sampai terkecoh ya. Periksa dulu, dianya fi'il madi bukan. Yes. Kalau fi'il madi, mabni ala domi. Oh, ini fi'il mudhari, mu'rab hazfun nun. Irbahu, amr, mabni, hazfun nun. Ya. Meskipun dia hazfun nun, sama-sama hazfun nun, tapi tempatnya beda. Yang satu mu'rab, yang satu mabni. Oke? Gampang? Okay, you are able to say Sahal? wait. Sahal ya? Alhamdulillah kalau sahal. That or the. Terakhir, ada majzum. The, that or the. Ada majzum. It should be demonstrative. Means that you are able to point the stuff. Nah, okay, kalau majzum ada apa pakai pertama? Tandanya sukun. Kedua? It should be demonstrative. But for the good one, you apa? are able to say the book. Pakai fathah? Bukan. Pakai? Hazfu? Okay, halo. Harfil ilah dulu. Iya. Latas a. Latas a. Itu sa'ayas'a. Tas a. Latas a. Ada hazfun nunnya. Hazfa fi'ilahnya. Baru terakhir hazfu. Hazfun nun. Ada 3. Ada 3. Sokon, gampang yang sokon. La tanhar, la tazhab, sukun. Tapi kalau yang kayak gini, la tas'a. Teman-teman mungkin bisa terkecoh di sini. La tas'a. Fil khair misalnya. La tas'a fil khair. Nah, ini bisa aja disangka fi'il mudhari ya enggak? Atau fi'il apa nih? Amr ya? Nahi.
Ya enggak, sekarang ini fiilnya fiil apa nih? Madi, mudhari apa amr? And what do you think about this one? Wait. What do you think about this one? Mudhari ya. It should Cuman be, kan bisa aja dia or anggap an. mansub It should di be sini. or an. Mansub Okay. atau majzum nih? Wait. Majzum kenapa? Or an. Oke. An. Okay, that's good. Okay, an. So we can say Hmm, an Ya, university. ya haswaswir lah benar barakallahu Can fiik. you make Mabani, some differences tandanya between an? hazfu harfil illah. Hazfu harfil illah. Okay, a i u e o and then Gitu. o Hazfu harfil illah. Kira-kira yang membuat majzum apa aja? La, terus Okay. lam, It's that terus for consonant and an it's for vowel. Okay, atau for ada yang tahu apa aja? Okay. Okay, means that for an. Loh, kok diem? Only about a, i, u, Ada watul jazimah apa aja? sounded. It should be sounded. Harus di apa? Harus diucap. Aduh, nih ada Can tul you jazm. speak university? Hah? University. Apa aja? Okay. University in the first, okay, in the first pronunciation. Ah, it's all in, about benar. you. Ah, in. So, you, In ya. In lam terus it's all about la terus bertiga. consonant. So, you are not Ada able watu to syarat, say, benar, ada watu syarat. an university, Sama but you have semua to say ada watu syarat a ya. university. Ada watu syarat. Ada banyak ada watu syarat. Ada 12. Berapa itu? Ada man, mata, dan lain-lain. Aina. Cuman yang syarat ya, bukan Okay, yang and how nanya about this biasa. one? Banyak banget. Not correct because Kan nanti you- majzum setelahnya. Okay, the first you. Terakhir, Okay. la tuqassiru. Nah, nanti And nih. how about this one? Kalau tadi irbahu mabni hasfin nun. Sekarang kayak gini Ustaz. Okay, that's good. La tarbahu. Okay. The first is all about Janganlah hour. kalian So untung. we're able to an hour. I'rab tarbahu sekarang apa? Okay. Fi'lun An hour. And how about this one? mudhari terus Or an. sahih majzum, jangan ragu. Majzumun wa alamatu jazmihi. Okay. Oke, majzumun tandanya hasfun nun gitu. Kalau ini Okay, lan yarbahu guys, so i'rabnya we have to say an honest. fi'lun Okay, mudhari. honest Apa? boy. That's good. It's good. Ada lannya. Mansubun, bener. Tulisannya bentuknya sama. Cuman karena ada lan, yang inilah beda i'rabnya. Yang sini majzum, Halo. yang ini mansub. Okay. Tandanya juga sama. Let's go. Tuh, tandanya juga sama ini. And then verb Hasfun nun and noun. juga. Okay. For the next discussion, it's all Gitu. about verb and Jadi noun. dilihat dari Okay. tandanya. Dia nih apa dulu? Oh, la. Di majzum. Kalau lan, mansub Many, gitu. it's all about countable. Okay. Many, it's all about Teman-teman baca countable. terus And fi'il one, it's madi all about mabni countable. mu'rab baca terus sampai Okay. ini ya. For the Lama article, banget. it's all about an, and the. So you have to use Soalnya ini article every single dasarnya buat word. bisa baca kitab tuh ini. Okay. Tahu mana yang mabni sama tahu yang mana yang mu'rab. Sip ya? Oke, lanjut. Okay. For the next, it's all about Mabni verb minal and asma. noun. Oke, kalau mabni minal asma, It's a way ini crucial banyak for banget fi'il mabni a minal learner asma nih. to learn about verb and noun. Okay, verb and noun. Cuman This way. yang harus Now, kita what do you think ketahui about ininya aja this? nih. Apa aja sih Is that isim-isim it's mabni? all about verb, and how about the Apa aja? noun? Isim-isim mabni? Okay, presentation.
Coba dibacain And ya, how dibacain ya, biar about kita tahu. have Pertama apa? power? Domir. Okay, that's good. Oh, pakai And bahasa Arab how aja ya, pakai bahasa Arab about ya, Afwan. establish? Di sini aja, di sini. Pertama, domair. Terus kedua, Establish. ismul isyarah. Ismul isyarati. Ketiga, kok nggak mau ini? Ismun mausulun. Nggak pakai alif lam ya. Okay, that's good. Keempat, Okay, establishment. Okay, good. Wait. And how Ismul. about this? Pakai alif lam sekarang. Ismul istifham. Develop. Ih, kok udah nggak mau sih ininya? Tarik. Okay, so you have to Istifham. practice that when you want to speak in English. 5. It can help you to improve your capability to make Ismu differences syarti. between verb and noun. Okay, empower. We have to Ismu empower syarti. our society because 6. empowerment is a very crucial in our society right now. Ismul af'al, ismul fi'il. Huh? Ismul fi'il atau asmaul af'al sama aja. 7. Kata kerja in English it's all about verb. Hmm? Okay. Okay. Ba'da zuruf ya, ba'do ya. Kata Enggak dasar. semuanya, ba'at doang. Halo. Contohnya Kata dasar means al-an, okay. When you say amsi, iya. vocab means that kosakata. 9, 7 dulu ya. 8 dulu, 8. 8? Ya, vocab. Apa 8? Vocabulary. Isimnya, bukan lamnya. Isim la nafiyah lil jinsi. It's all about. Okay, that's good. Vocabulary means that noun, but vocabulary Lil by noun, jinsi. verb, adverb, 9. adjective, conjunction, like that. Mau ada yang apa dulu tuh? Nggak semuanya soalnya. So about the verb and noun. So we are going to talk about the possessive adjective. Kalau dia alam mufrad, sama satunya lagi. It's all about, do you know about the mind? Oke, nakirah. It should be mine. Maksudah. You, Terus lagi your, 10. we, Al-adat murakkab. Okay, we, us, okay. That's Atau good. satu lagi And I, mine, you, your, we, us, they. 11. They. Al-makhtum. They, our, okay, that's good, man. Biwe. Sama apa lagi tuh? Masih panjang tuh aslinya. Al-makhtum biwe atau isim-isim yang pakai namanya isim fi'il. Ada 11 ya teman-teman ya. Ada 11. Okay, Nah ini semuanya mabni ala ma yusma'u bihi. Tergantung didengarnya gimana. Kayak domir aja, domir. Anta. Gampang udah mabni ala. Okay, that's good. Okay, Alal fath. Contoh. Udah gampang. How Isim to say isyarah. Hadza. that's good. Sukun udah. Hadza. Zanya. Sukun. Hadza. Sukun. Oke, buku kita. Mausul. Alladzi. Sukun udah mabni ala sukun. Ismul istifham. Man. Man sukun. Isim syarat man juga. Sukun. Isim fi'il. Amin. Ayo kalau amin apa nih? Amin. Mabni ala apa nih amin? Ada yang tahu nggak? I'rab amin. Mabni ala apa? Oke, that's good. Our good. Kita coba ya. Buku mereka. Deba. Bahasa Korea jadi. Nggak mau. Deba. Bentar. Nggak mau. Debuk? No, not debuk. I'rabu. So we have to say Amin itu di sini kalau nggak salah. debuk. Bukan. Nah ini dia. Okay. I'rabu amin. Buku dia, laki-laki buku dia. Kadang kalau saatnya misalnya nggak tahu ya, tinggal searching aja. Oke, that's good. Pengetahuan Ustadz dulu, ininya amin. Ini kalau nggak salah belakangnya fathah. Ini kita cek ya. Apa nih? Amin isim fi'il bimakna istajib.
Saya suka kamu. Mabni alal fathi. Oke ya, teman-teman lihat ya. Mabni alal fathi. Berarti Amina. Like me, Tuh. okay. So Amina like mabni me. alal fathi. And you? Ini ada fathahnya. You like apa? I like. Gampang kalau mau tahu tinggal searching Google tuh ada. Saya suka Amina. kamu. Saya suka kamu. Bada zorof contohnya ada amsi. I like. Nggak semuanya ya. Okay, Amsi al-ana. Ism Ism la nafiyah lil jinsi. La mereka suka kita. ilaha illallah. Okay. Tantar ini nggak mau keluar. That's good. Okay. Illallah. Ih, nggak mau lagi. Kita suka mereka. Coba Ustaz ke samping dulu. La ilaha illallah. Okay, that's good. Ilaha, ilahanya. Okay. Ilahanya ya, ilaha. Kita suka La-nya dia. la nafiyah lil jinsi. Munada yang dua, ada dua nih. Alam mufrad. Ya, siapa? Rizki. Ya, Muhammad. Okay, that's good. And Muhammadu. dia suka, Nakira maksudah. Ya, rojulu. suka dia, perempuan, right? Ya, Muhammadu. Ya, rojul. Ya, rojulu. Ya, ustadu. Ya, ustad. Itu zu tuh aslinya. Cuman teman-teman biasanya disukunin aja. Ya, ustad. Her. Ya, tolib. Aslinya ya, tolibu. Okay, Karena dia nakirah maksudah. Atau nama orang. Ya, Rizki. Ya, siapa nih? Aufa. Nama orang yang mufrad. They, we, he, she, it. Okay. It's all the subject. Alam itu nama orang. Tapi mufrad ya, mufrad. Okay, and how about possessive? Tadi possessive-nya gimana? And how about the possessive? Kalau dianya mudhof ilaih, nantinya gini. Ya abdallah, mansub dia. Abdallah. Tapi kalau mufrad, bukan maksudnya bukan mudhof ilaih. Maka nanti gitu. Mabni dia. Alama yurfa'u bihi gitu. Yes? No, not us, we. Sama aja. Okay, and how about the he? Contohnya, Okay, that's good. ya rokiban jamalan kalau nggak salah ya. Ya rokiban jamalan ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa nih. Okay, the last. Aslinya tuh rokibul jamal. And how about Ya rokiban jamalan. Ya Ustaz, coba kita searching aja ya. Okay, that's good. Okay, and how about you? Yes. Okay, that's good. And how about they? Iya, karena mudhof ilaih. Kita tulis syabih bil mudhof di sini. Okay, Syabih mana nih? about the we? Syabih. Syabih bil mudhof. Okay, us. And how about the he? Syabih bil mudhof. He? Okay, that's good. And how about Yuk. the she? Kita buka dulu di satu tab. Okay, the last it. Ini ada nih. Al-munada syabih bil mudhof. Al-fasih juga bagus. Belajar. Any questions so far about possessive adjective? Banyak banget. Kita lihat contohnya. Asyabih bil mudhof. Okay. The first line, okay. Learning The last. Okay. loading. Kepemilikan Nah, ini dia contohnya. possessive La adjective. taliban lil ma'ali. Buku, my book. Gitu dia. Syabih bil mudhof. Pemilikan dari buku itu, buku. Kalau ini So for the third line, it's all about object. Okay. huwa kal mudhof min haitsu alaqatuhu bima ba'dahu yakunu mansuban daiman mislu ya taliban ilman. Nah, nih contohnya. Okay. Ya taliban ilman, ya rakiban jamalan. Nah, gitu. Okay. Gitu ya. Siapa namanya? Faris yang nanya ya? Okay, wait. Kan udah jelas nih. This Iya. mine. Okay. Afwan. Mine, this one, it's Adat all murakab. about me.
ahada asyar, Okay. khamsata asyar. Ini 11 sampai Kalau dia 19. Kecuali 12. Kalau 12 mu'rab ya teman-teman ya. 12 mu'rab. Bisa isna asyar atau isnai asyar. Akal tuh. Ini Ustaz tunjukin di sini ya. Aku makan 12. Isnai. Isnai kebalik ya. Isnai asyar. Aduh ini hilang. Isnai asyara. Apa? Aku makan 12. Oke, good. Fakihatan. Ya, gitu aja lah ya. Makan 12 buah. Aku makan 12 buah. Isnai asyar. Isnai dia mansub. Gitu. Oke, that's good, man. Dan terakhir al-maktum biweh nama orang. Sibaweh. Oke, that's good. Kok dia sama sih? Itu saja ya. Ini contohnya. Yang gimana? Ini apa ibunya gitu ya. Asyarah sama? Okay, and it's no. Kenapa? It's no. Bingung? Apa mau? Oh, kapan pakai asyar sama asroh? Oke, that's good. Yeah. Oh, alah. Ya ini, kalau misalnya laki ya, oh ini apa nih salah nih. Bukan fakihatan. Kalau fakihatan mestinya isnatai. Isnatai asyrota. Jadi, kalau laki ahada asyar ya. Ahada asyar. Kalau perempuannya ihda asyrota. Jadi kalau di 11 dan 19 ininya harus gini. Kalau misalnya ininya laki, ini juga laki gitu. Ahada asyar, ihda asyrota. Nah, setelahnya juga harus laki. Contohnya kaukaban. Di sini fakihatan. Syukran. Ini saya salah nih, ini salah. Ini mestinya apa ya? Yang ini, yang mestinya muzakkar. Nggak boleh manas. Di sini mestinya manas. Ihda asyrota. Gitu ya. Kalau 11 sampai 19 harus ngikut gini. Seharusnya itu atau? Kecuali setelah 13. Kalau setelah 13, nih teman-teman ya, lihat ya kalau udah 13 ya. 13 salah sata asyar. 13 sampai 19 ya. Salah su bisa oke. asyrota. The meaning itself brother mungkinkah. Ini dibalik nih. 13 sampai 19. And how about this one? Jadi ada 2 step. Yang laki sama laki 11 sampai 12, 13 sampai 19-nya beda. Salah sata asyar, salah sa asrota. Dibalik. Kok kayak gitu Set? Ya kayak gitu, dia laporan gitu, dia hadis gitu. Seperti Agung. Kamu Oke. Bingung? Oke, the condition like Isna asyar. I have a friend. Okay, I have a friend. He is tall. Nih kalau mau ulang lah, diulang ya. 11 dan 12 itu sama. Ahada asyar atau ihda asyarata. Thank you for your information. And then you meet my friend. Isna asyar. And then my friend say that you must be Agung, right? Isnata. That's good, man. Asyarata. Tapi 13 sampai 19 beda. Salah sata asyar. Ada ininya nggak mau keluar lagi. Ntar. Terus salah sa asyarata. Ingat ya semua ya. Kalau udah 13 nanti dianya ini. Mansub ya. 11 juga ahada ihda. Kecuali 12 dong.
Udah sampai 19. Tis'ata asyar. How about shall? Sini tis'a Will would. Shall? asyrota. Halo. Shall? Shall? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sure. Udah Oke. lewat. Be. Hah? Be lah. Siapa? Barangnya ikut. Must. Misalnya yang atas kan, yang kanan kan, yang Could. depan Oke. anas. And then could. Oke. Enggak, maksudnya panjang aja. Must, could, apalagi yang kamu tahu? Modal. Ini Ustaz langsung pindahin. Ini muzakkar, ini muannas. Have? No. No. Paham ya? Kitab 13 kitab. Rizky jadinya bahasa Arabnya apa 13 kitab? Should udah aku tulis nih, yang lain. Must, could. Asyar kitab. Kitaban. Kitaban. Yeah. Harus mufrad ya, mufrad. Setelahnya mufrad, nggak boleh jamak. And then, Ya? okay, that's good. And then, Kalau 12 ini mu'rab. okay. Mu'rab. We go the basic, okay? The basic model, okay? Okay, and how about this? Iya di Al-Quran sama di hadis gitu. Saya bisa mengajar. Isnai? How to say in English? Boleh isna. I can, that's good. I can. Isnatai. I can. Kalau buat mansub sama majrurnya. Okay, I can teach. Or Cuman depannya doang ya. Kalau asarnya asrotanya tetap mabni. Isna sama isnatainya doang yang ini yang mu'rab. so you are able to use can and I'm able to. I'm able to. It's all about effort. Okay, that's good. I can teach or I'm able to teach. Munada. So, Munada. I'm Kenapa able to. munada? How about this one? Saya harus pergi. Kenapa? Okay, that's good. I have Itu mabni. to go Zidan. or Mabni. Ya Ustadz mabni karena nakira maksudah. go. Kalau ya Ahmad mabni karena alam And mufrad. how about this one? Saya harus bisa Bedain nama orang sama isim biasa. Udah itu aja sih. Saya harus bisa pergi ke Jepang tahun ini. Saya harus bisa pergi Ada yang ke bilang Jepang tahun ini. kalau ini ya. Kalau asyar, asyaro. Kalau yang begini asyrota. Ya, so how? Let's speak. Coba. Cuman ya ini tadi ini dibilang boleh asyarota, ada yang bilang asyrota. Wallah alam. Pergi ke Kalau di Al-Quran gimana di Al-Quran? tahun ini. Ada yang udah apa belum? Di hadisnya. Apa di ayat Quran? No, I must guys. Asyrota aina. Asyrota aina. Asyrota. Oke. Gitu. Kalau teman-teman bingung langsung merujuk Al-Quran dan hadis aja ya. Nggak usah. Oke, Sulit-sulit, ya. ya? Diingat baik-baik ya guys. It's very good. I must be able, not I must can, but I must be able. Kurang apa guys? Iya. Be able. Enggak ini. Iya, cuman ini kan yang singkatnya doang, nggak semuanya. Nggak, kita lagi nggak belajar munada Zidan. Kita tinggal ambil munada yang mabni doang. Munada yang mabni This year, okay. Oke. itu ada yang isim atau alam, ada yang isim nakiro. Gini aja awalnya tuh. Besok. Kalau nama orang, alam tuh nama orang ya. Alam, tapi mufrad. Nggak boleh mudof, nggak boleh syabih mudof. Dia mabni. Contohnya, ya Muhammad. Nama orang ya. Ya Ahmad, ya Zidan, ya Rizky. Semuanya mufrad. Maka mabni. Maybe. Sip. Satunya isim. Ustadz isim, tolib isim, apalagi? Rojul isim. Isimnya bukan nama orang. Maka dia juga mabni. Iya, tolib. Oke.
Ya Nah, ini tolibu. kita dapat kasus lagi nih. Oke, kita nanti bahas sedikit ya. Isim Sebelum kita, nakirah. menutup kelas. Oke. I will Cuman go to ingat, Japan, ini dia right? maksudah, I will go to nakirahnya Japan. maksudah. I want to go to Japan. So you were Diinginkan. able to say, Ada yang nakirah biasa. did you Ya remember this one? rojulan. Itu bisa. Dia manggil cuman nggak jelas. to. Yang penting manggil aja. Kalau ya tolib, dia manggil dia nggak kenal. Ya tolib. To Japan. Maksudnya cuma Okay. satu dia doang. If you want Yang to lainnya say enggak. will you're okay Tuh. going to. Tapi ini sih, so far gini. Okay, you are able to. Nama orang, mufrad, sama isim nakirah yang I'm dimaksud. gonna go because gonna means that going to. Yang dimaksud. Okay. Gonna it's all Ini yang about yang going mabni. to, guys. Selain ini masih banyak pelajarannya. Okay, Masih so banyak. going Ininya to, udah dulu you mestinya are di able to murojaah say aja. gonna. I'm Kan udah gonna dipelajari. go. Tinggal dibuka buku lamanya, The last, it's all about dibaca maybe. lagi. Insya Allah udah jelas kok. Kalau teman-teman mau nyari, tinggal Maybe. searching di Google, ada banyak. Maybe. Cuman kita highlight yang majzum. Yang mabni. Jangan sampai kita belajar dalam-dalam, yang mabninya nggak tahu. Maybe di sini, Bu. It's Kan all lucunya about kadang the gitu. adverb. Kita belajar dalam-dalam, mabninya malah nggak tahu. Do you want to go to Solo for this week? Ada yang mau nanya sekarang? You are able to say maybe gitu. Itu mungkin. Ya. Kalau may sama bisa dipisah. Ya, benar. Dia mungkin. Dia itu verb. Oke. Contoh. Saya gini. Contoh. Saya mungkin. Kalau lupa tinggal gini aja. Ke Jakarta gitu. You are able to say I may. Arab. No, sorry. I may go to Jakarta. Okay. Ya ayyuha. Saya terus ini, yang ini kata apa? Adjektifnya atau kata bendanya ya. Dia mungkin Ini ada nih di kelas di gitu. Facebook. Oke. Dia mungkin di kelas, tak tulis ya. Dia mungkin di kelas. Oke, you are able to say she may. Jadi tolong kalau seandainya modal, if you talk about the modal, you never give Cek ya? additional s. She Kita may cek. nggak ada. You have to say she may. Okay. Ayu munada mabni ala dhammi fi mahallin In the nisab. class. Liannahu Okay. nakirah maksudah. She may be in the class. Ini ya. Hanya harfun zaid litan bihla Okay. mahalalahu minal i'rab. Yeah, look, because a modal mean verb. Kalau teman-teman mau tahu ini nanti saya cari. Ya harfun nida mabni ala sukun, ayunya munada mabni ala dhammi fi mahalli nasab. Gitu. Okay. Ya, nasnya menat. Okay. Do you get the point? Okay. I will give the task about this. Okay. Ada yang bilang nat, ada yang bilang badal. Oh alam banyak ya Arabnya bisa. Tapi kebanyakan naat sih. Okay. Okay. Ya? Okay, that's good. Udah azan ya? Okay, monggo. Hah? Nama yang jama? Ya udah, ya Muhammaduna. Ya Muhammaduna. Pardon? Wait. Hello. Sorry, nggak dengar. I will. I will Sip. go to Japan then. Oke. Ada orang namanya Ya. Muhammaduna. Nama orang ya, namanya Muhammaduna. Ya. Cuman Will. satu orang nih, namanya Will Muhammadun. is all about the plan. Kira-kira ya Muhammadun Going to terakhir apa nih? over the real. Plan versus real. Nah. Ya. Kenapa? Alam mufrad. Iya lah mufrad. Namanya ini Muhammadun namanya. No, sorry. Gimana? Enggak ya, sorry. Ya nggak apa-apa. Ya, tadi kan aku Di aktenya bilang, ya. You say that I may be. Alam lah udah itu. Udah ditetapin kan? Okay. Ya khair insyaallah. Ya. I may go to Japan. Ya kalau di Okay, so I ininya, will give the ini kalau ya, di comparison Eropnya kayak between gitu. will sama may. Kalau will itu Oke, ada yang mau tanya sekarang? It's all about the 75. Dah selain 12 ini It's all semuanya about mau Arab. Teman-teman nggak perlu ragu.
Yeah, means that like Ya. oh, I'm so sorry. When you say like plain pan, how to say plain pan? And I don't remember that. Like this. Okay, Mana yang masuknya itu yang mana? go to Japan. I maybe go to Japan or Al maybe makto itu I makto maybe berarti go to tadi nggak Japan disebutin ya. or, Al I makto ya, may Minazorov go ya. to Afrika. Itu kayak apa sih Berarti ini nggak disebut ya. Ah, it's good. Kalau will itu memang juga for plan, but I don't know or you don't. Nih, belum disebut ya teman-teman ya. Al-mubahamat al-maqtu'ah nil idhofah lafzon. Ini belum disebut, ditulis lagi di sini. Di 12 berarti ya. Oke. 12 al-maqtu' minal idhofah. Minal idhofah. Jadi ini ya, for the good application it's all the speaking. This is the grammar for speaking. Qoblal You isya. have to try to speak with your friends, Isanya dihapus. with your, Jadi min qablu. students, right? Ana belum pernah ngeliat dia. Ma ra'aitu min qablu. Cep. Ada lagi mau tanya? Okay, that's good. You know, Gung, I got a task. Soal ada yang mau nanya? For Kalau nggak ada kita tutup ya, udah di tempat lain udah mau ini maghrib kayaknya. Lagi yang Jawa Timur. Alhamdulillah udah murojaah, tinggal besok balagoh, persiapan juga. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla